Maulia tema di sermoton lasro hamuladong interaksi jaliru na taharapon. Bodo akalusi na kapala pitor memuaskan ano di jabu tertalului mamusia na to. Abatana aktivita kreativita urang niatusan misal lala pemilihan ni kata-kata lahu manukun tangapala mawakili na dirohata pikirata dungi hualusi hamima obartu nahupa mahami-hami. Alita harap po boy hita terus berinteraksi di sermonon. Danga pala husinggung be taringot waka suku-suku ni. Asaboy tapak kita jamita umma. Sermota jamita tu pertanyaan. Ima siensada Tesalonika bidu 5 ayat 12 ayat 24. Ulaku majolo akan naung di surat todison upabua matong tuhita. Na parjulu nunga di pabuan akan ingat di pengantar surat ni si Paulus tuhuria nadong di Tesalonika do. Ima jambita tahun. Jalanga di pabuan akan ingat di surat non merhira-hira tahun 50, satu tahun 50 saja, dung Kristus. Tangi, pasti mula dong ka surat, adong ko tujuan na. Jadi, adong mamarang napiga tujuan na buihu patorang di son. Siyan nauta serboton na kaningani, do siyan bibiltay. Na perjulu, dibayin si Paulus, surat tu Tesalonik, tuhuria nadong di Tesalonik, tuhala Kristen nadong di Tesalonik, ima mangaleho semangat do. Sa semangat huriay, asa semangat ruas nadong di Tesalonik. Asa margugo na sida, mga dupyak ka si taono, na masa tu na sida. Ima tujuan na naparjulo. Napadua kon, surat berupa pastoral doon. Siyan Apostel Paulus asa tok-tok magudang nasida dihaporsyaon. Jadi iman mereka semakin bertumbuh. Jadi walaupun ada banyak tantangan itu, tapi tantangan itu diharapkan untuk membuat iman mereka semakin bertumbuh. Jala pikiran nasida petong semakin dewasa, asa tok-tok nasida bertanggung jawab songon halak Kristen. Ini dewasa dihaporsyaon, dewasa tong dipikiran, dalam manotong nasida bertanggung jawab di nguluna, ale tanggung jawab nai marharorom may sen haporsyaon nasida, naung majalu Yesus gabi Tuhan di nguluna sida. Napatuluhon tujuan dari asa tok-tok nasida setia di Tuhan Yesus. Jadi gudang akan masa, gudang akan borat, gudang akan pergumulan nasida, suraton paingoton nasida, tok-tok mahamu setia di Tuhan Yesus. Jala tok-tok nasida marningot aka naung ni podahon, naung ni ajarhon, naung di namitahon ni si Paulus. Tiki Roy bana tu Tesaloniki. Nah, natuloy mo dulu ubahin. Sa ito nga burno tabaw munay. Na berikut di sermon taon, apalagi nalaho para di jamita hitan noon, ikut tonggo botota, ahado tantangan na nilupan ni Uriay na dong di Tesaloniki. Pasti dong. Inuban na diba, ni mana surati. Na, akatantangan ni, buro no taide, jalik ko jahot taro di jabu, bulo lahu para di jamita hita, asasiko pano pangatusyo tatu turpukon. Di ulaw ni Apostel bidu 10 ayat 1 sa siya, takas do di pabua, Apostel Paulus merberita nauli. Jadi roh di mana tu
Tesalonik. Ibana do berberita nauli. Jala masuk ibana tu rumah ibadah ni halak Yahudi manang mardialog ibana berberita nauli bana tong tu akka bangso nadong di Tesalonik. Adong gaysian Yunani, Romawi, tuhut halak Yahudi. Nah, di patorang si Paulus do, Apostel Paulus, ima Mesias itu harus menderita. Dungi di pabuibana ma menderita, mati dan bangkit kembali dari antara orang mati. Dungi imana ma Mesias itu Yesus na hubarita honi. Tabayak ko julunuaing ipabuibana mi tu halak Yunani, tu halak Rom, nasiha mabigi songoni. Ipabuay mo tu halak Yahudi. Na pasti dong go reaksi. Adong go pakorhon na. Na perjulu pakorhon na, gudang ko na porsiya. Gudang ko na majakun berita nauli. Mereka bersyukur, mereka menjadi pengikut Yesus, menjadi pengikut Kristus. Gabiro mahalah itu horong ni si Paulus. Dang betu horong ni halak Yahudi na soporse di Yesus. Ini. Adong may siyan horong Yunani na gabi porsea tu Yesus. Adong siyan horong ni Yahudi sendiri. Adong siyan horong ni halak Romawi. Bahkan adong go disi di bawah torok dotong akan na porsea siya nakahorong di paropuan na marsangap. Tabayak ko julunuay. Akka paropuan na marsangap gabi porsea tu jamita ni si Paulus. Dugi di jalo na sida ma Jesus ilo Tuhan. Mesias sinu ngaro jala Yesus ma na binaritahon ni si Paulus. Alai halak Yahudi gudang gotong na makosomi agay wado bayo rin tang di jalo berita nauli na siya si Paulusi marlati ni rohan na sida sugo rohan na sida magida si Paulus Apostel Paulusi ayah dua zarami taktohoy na pinasami na siyan horong ni halak Yahudi na so majalo berita nauli na pinasahan ni si Paulusi, adong ko reaksi. Ahamay, adong maprovokasi. Adong di ba na katindakan-tindakan. Jala, di Jonasida marong kaparjahat, na dong di kotay, dugi mabayin keributan. Bayan maghaguturon. Diluati. Daladong mo sada hata provokasi na pinasahan ni halak Yahudi na somadzalo Jesus di gulo na sida. Ahama di na sida. Jadi mereka ini melawan ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja yang lain yang bernama Yesus. Bah, manang buah HP, adonggo efek ni hata ni halak Yahudi. Ada raja yang lain ini. Mulupala dibagi pemerintahan Romawi, berarti ada pemberontakan dari orang-orang Kristen ini. Nah, mengidai Roma si Paulus, pangagutur biyon na rohana. Roma tong halak Kristen ini, anggon haguturo manabasaw. So itong gabi berakibat fatalon. Ay nga dong halak Yahudi maprovokasi. Dungi merit ma si Paulus marbarita na uli. Dang di Tesaloniki. Lamay ba na to luat Berea. Na jami taon, turpuk taon, dung ditadik kon si Apostel Paulus ma Tesaloniki. Dung piga-piga liling, naing madiboto, wado nang barita
ni Huria nadong di Tesalonik. Apakah ini bertumbuh atau tidak bertumbuh? Adong dupi manang na daw. Nah, adong mabarita memang bertumbuh, berkembang. Bertumbuh do. Dung ditadikon si Paulus. Adong pabuaho to si Paulus, imakali alinay, ate, mula tayo dan non, di sa Tesalonik, bidu sadai, takas lo di sila. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika, yang di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua yang mengikat kamu dalam doa kami, doa takanasi. Jadi di foto si Paulus memang bertumbuh do. Uriai, narung di Tesaloniki. Dungi di mana masura to. Nah, latar belakangnya akadia tantangan na niduban ni Huria narong di Tesaloniki. Nakaningan nung nga di pabuwa, walang mangulak kung majulwa mo senang. Tantangan ni na masa tu Huria ima siyan panggonggomi ni halak Romawi. Ala provokasi ni halak Yahudi nakaningan ni. Ay mulupalat tong ido adong panggonggomi adong raja nasing na Rosian halak Yahudi na halak Kristenon. Berarti ada pemberontakan dari orang ini. Nah, jadi gabiarong matekanan halak Kristen ni. Na paduahon adong goton tantangan dia do pi halak Kristen nadong di Tesalonik marharorom may siyan halak Yahudi. Na manolak berita nauli na kaningan ni. Ba lamoro na alahon lang berbalga. Bagabi alahon na di payhuti zolmon. Nah, manang buhay pe penon niya law duha gutur. Adong gotok tantangan memang siyan halak Kristen na siyan halak Yahudi taringo tu pangatusyon na tu teologi say mangihud dope pemahaman ni Yahudi ni nang halak Kristen na siya. No pe tantangan doon. Dungi adong mamusenang nakaningan nung di baway sala pangatusyon taringo tu ajaran ng pinabuan ni si Paulus Apostol Paulus, ima taringo tu haroro ni Kristus na padua halihon. Ahama pakorhon yun. Molo sala mga tusi na siya, dijamida ni si Paulus, taringo tu sada topik misalnya, haroro ni Kristus na padua halihon. Pakorhon na, gabiarong negatif. Tungolo ni halak Kristen ni, negatif na songonon. Nengro na mahapin ng Kristus padua halihon. Gabi malas manasida, dang mulaw-law be, tagkariyo be, ado kinakariyo na, gabi ditinggal homay. Kabaya ko mazulunwain, mulupala songoni halak Kristen ni. Memahami aroro ni Kristus na paduhaliw. Berarti to kinay na mo. Berpugu-pugu malay terus. Berpugu-pugu na kariyo be. Nah, adong ko pemahaman ni di tahun-tahun na lewat, Kristus mau datang ina kan? Adong ko ipadita sinabili rute abang tiki manapin ate, manapin. Si boya susah. Ay bana so nasing pamereng niya mang situa sinabili tu besong hubunga ko do hoti. Alige bisenyum do amang situa si boya tu unwai. Idi. Jadi aku pandita manapin, napola huruf kumbargana itu, pandita manapin. Ibabu masih mana? Bentar lagi datang hari Tuhan, bentar lagi. Jadi ngai patorang ngaka inang diakones nakning do, pandita panggabiya do, guruta, napola hula kobe. Na pangatusyo na salai, mapakorhod itu perhuriahon. Naro masih Paulus, dipaingo emak. Ini. Tuah karijuimu, kariju duhit, harus bertanggung jawab. Nah, di somba si Paulus paingoton na sida, asa ditiki paimahon harone Kristusi, tonggoy kumulaw-law kita. Tetapi tetap waspada kita, berjaga-jaga kita.
dungi dilehom maka pudai, dilehom maka nasihaton. Akadia manasihati, akadia mapesana, na parjulu asa margogo jala toktong tugu na sila marhapor siya di Tuhan Yesus. Na paduahon na sa mangulo na sila di habadiahon. Tangi ala nunga na tinubos ni Jesus. Ala karistan ni. Napatuluho toktong sada na sila di ngolo si gano pare. Ikumparsi haholongan na sila. Ala nunga di haholongi Jesus na sila. Alay, unang gabi terlalap. Sotong gabi terlalap. Unang gabi dihaliangi, portibyon. Gabi terlalap na sila. Na secara khusus turpukon paingoton turuas ni Huria. Nah, akadia ma nabuy mo siya ng kapesan-pesan nabuy si Tabauta na parjulo imay kunadonggo ngulu makaholongi menghormati pasangapon naka uluan ni Huria. Imaka pudan ni si Paulus. Imaka tona, imaka si paingot. Huria ikon makaholongi, ikon menghormati, ikon pasangapon naka uluan ni Huria. Aka parbarita na uli. Aka parhalado. Unang gabi so dihormati nuni. Unang gabi sa barangam madukokata, tuaka na manguluhon. Now, perepeleksi doon. Alay buti, buhay do hita marsangap. Dapola ni ko tapasangap-sangap dirita. Ala ni ulaw tay, gabi marsangap do hita. Ala ni tuhata, gabi maruibawa do hita. Asal matulus hita, mangulahon eh. Ini. Alibu do hita marlea, molo, tang tulus hita, mangulahon. Alay tanggung jawab ni Ruasima, may maging pasangapon, aka na manguluhon ibana. Na karuas taipe, misalnya na diwek, memang ikon dipasangap, ikon dihormati dohita. Alahita pikon, makaholongin na sida. Napaduahon, perlu kekompakan. Imaridok si Paulus. Dalope ko saha mautu ngulusiga dupari di tonga-tonga ni Huria. Molo kompak ruasi dangi molo sada ruasi sada rohana sida adong dami ido na ni halomohon ni Jesus. Jala mula rong tanggung jawab, mula rong akasipikiran hasadaw ni rohai baboy do lam tugu na sida. Buhay patupahon na ka namuli. Alam mo lang ka dong kakompakan, taka dong buhay na nang si jalahan na sida. Naupe ko jamita honot tamon. Ahama mo siya ng puda ni si Paulus, tona ni si Paulus, nasihat ni si Paulus. Dito nga tonga ni Huriyaw na nga dong marbada-bada. Memang. Wala na dong marbada-bada. Wala na dong parbadaan. Aguy pa. Takarong nabuhay sulaw. Suriga. Mulupala dong suriga. Ngabi. Takarong besautis. Nadinggad doon na binani ibana. Alala nga dong suriga diyaw. Ruani-ruana doy. Ala ni soto nga dong parbada-bada dihita. Nakunci na ima. Kaya mangikotulus dohita. Mangula tohonatay. Naupetong, dito nga ni parang ni ruas tay ko tajambitahom may. So, ito nga dong ngulo na marbada-bada. Dawa ka paso-paso. Nga di julo jabutay paso-paso. Nga nangiro manaruhon aka paso-paso. Alay, nangitutuk mapituon. Nangitutuk na nang mga lehon aka berkaton. Baituro masih baga sa kaswara. Malapang-lapang aka piring. Songgak-songgak aka hata baraksi. Ungabe, mula na may. Anong mga leo paso-paso eh. Hindi nga rong buibada. Apalagi di hitak. Hitak ka doon nga parhalado. Aw juju. Kung kumoso doon po. Amangin na. So, tungulo hita marbada. Mula doon nga ka nanang siya hatata. Tinggal kita makatay. Asa, dapat ka las di roha. Baru hindi mamusay na nga ka pesan na secara khusus na dinoon si Paulus di son. Di padaw ma pangalaho hazahaton.
Alai kuna rumah roha marlas ni roha bersyukur. Baru menjaga roha asa toktong badia jala tinggil manangihon hatan itu hata. Nauma di pudahon si Paulus, Apostol Paulus, itiki mabahin surat nai. Nah, ala ni imulaw mamajamita hono na manginang refleksi na. Yado tehe ikut tamu dupe ede nahedehon si Fiki siani pardohot iku kundu langit. Iya. Jadi mulau misalnya yang majamita hono sianondo. Jadi nunggu hata-hata na penggolan hata-hata na. Ideon hatapu de doon. Angur do guarmi anak koku songon bunga na hususi. Mulu merparangi na dinggad doho diluat na daw. Jala ikon benget ingot doho tangyangido parhiti-hitian dingulumi otodiki. Unang sai mian jat ni rohai di bagasan rohai. Aido mulani sikap mabarbar dahasian. Ikon benget maho marroha dalapatun marna tua-tua. Aido arta nau margai dingulumi. Nah, siya mahita mamulai jamita. Ala rekodo HP puda, na orang tua itu harus menasehati. Boy do da nga palay tordiula kageleng tayo ni. Mula siyan dagdana kibana, alay suwadoy di rohana. Haduan, igot doy. Sokono doy do bapa, sokono doy do oma. Nah, amangin ang tapuday makay enakotay. Ala tanggung jawab tadi. Tapuday ma akasudut na poso. Jalik kumarzami daruhita. Alay na parjuli ma memang ikon pangalahot tado nagabi uda jamita berengon yaka sudut na poso. Jadi poda no balga, nasihat no balga, zamita no dingga nima pangalahot tayo. Wado hita makatay, ibering na poso ito. Di molo sebaranga do hita makatay, di julo niya ka na poso, pitrusarong kuno sangapta. Song ito hapin ang mga padito, makatay, sebaranga do iba na ito. Tosong berga diriku. Nah, asabu hita mamuda memang kuparjulu do hita, pola diberi kita, iberi nga kaya nakotay, iberi nga kasuduk na poso, iberi nga jamatay, dangba. Ato do si tiruni, bertanggung jawab do turin na do. Amangin ang pagajak kamu manon, jamitaon, ditikin alaho mga radiham, alay, ikumartangiang mahita, ditiki, sebelum mga radiyate, iman na buhay pasahat, lahu pamarahok kita di sermot taon, asa tabunan nun di jamita di wek tabi. Mulihat ma pasahat matu moderator ta. Mulihat